निखिल बग टीचर्स एसोसिएशन का इस्लामपुर जोनल कमेटी की वार्षिक सम्मेलन इस्लामपुर बस टर्मिनल से रविवार को आयोजित किया गया। जोनल सचिव जयंत डे ने बताया कि एबीटीए की जोनल कमेटी की वार्षिक बैठक हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडल सचिव सहित इकाई के अध्यक्ष उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की जाएगी। यह संगठनात्मक सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। কি বিষয় রয়েছে আজকে আমাদের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যে দীর্ঘদিনের যে যা রীতি বা প্রথা সেটা হলো প্রতি বছর একটা করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধারা অনুসরণ করে আজকে আমরা জোনাল কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা হচ্ছে। কারা কারা উপস্থিত ছিলেন? এইখানে আমাদের যেসব ইউনিটগুলো আছে 24টা ইউনিট, সেই 24টা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট সভাপতি তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আমাদের জেলা সম্পাদক, মহকুমা সম্পাদক, মহাসভা সভাপতি তারা প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন।